kesia Israel batampa wakora kora yen wahwe so odoma nko nyame obom modin di yenkwa acheye da so tiase tachirama edabodwiem muja ene di afurusane senke nipa bi enya sane ya me no yetie ya nkode aseda be nyame nanso opon niema Nyankopon ye maye yesa bu ye ho abomfia yesa kasa fi ekire nyame why because ye ni sika ye ni bebia ye beda men kasa mo nkyerɛw okɔ ekura kesi mu amanfo de da monten amanfo de daga tesi mu nanso ebia na woda edan mu edan ni nyu ubo nyame so bo awurade aden orofo se wote yase na hu se obi nya wa ya afaseda nyame ewe ye bere ni ebrewe ye bere a ese kristofo ye sorry ebrewe ye bere ese kristofo ye ni da ho e man paibo ahuhia bere ni enema edi ye ni mu eba no we ye nketwa we ye mu nketwa se ye ni beda ho ni asum nyame yie ni abo bra no sane ye ni Nyankopon asem tia Nyankopon ebere se mu no onyina ni e maye da ebusuafo de bia ye koso asere ye nuano sane abrabo ni tie bia no fane saa ebia ne na wuni ni obedi osankafo etinso chichemu edunan oseda pamu woni nje da bonimu bienhuna hunu se ya ye yenso aken no ama sane onipa da sani ebe ya wura mfi ade biara wasase no weso minuaba ma wutie me nyamesom eye den emo bi nka ncho se nyamesom enye den eye den se Kristo na yedi nachi no omiete ase se ono no duamu no ye mpo hwene ya yedi ye no na duawu ye amane ohaw enti ema ye Kristo ye Kristofo no e kame ye se ya fa anema tara keke nanso se Luke chapter 12 the verse number 40 emiete ase se yema yeni na ho na yenwen na yenim donko a yaje kwa Kristo beba ene yedidi men yako parties yako jams ye ne epe a Kristofo ankasa ni ma we ye ne ma nkese wiasefo ye nanso wiasefo kwa yedim bi Kristofo kwa yedim bi ahafo kwa yedim bi enti yesom na yesom no nimdia ye de somosom no ene ne sen a Kristofo yen sorry so betimi kwotena bosom so na otimi di ne bosom ho adanse e kire ne nyonko obetimi di ne nyame a woso no ho adanse e kire ne nua bi na yempra hi na Kristofo yetimi di ye Kristo no ho adanse e kire afoforo ensam foforo bi ensam fatade e betimi akokwa a kire ye nua no ensam bi a eni nyame asam emo abira no ye ne afoforo kire ena ye preach kire nipa ye fere ye kasa kire nipa ye fere enti Kristo som nanu nie aya na me nwanwa sa pohwe osum bia eni Kristo som emu abira ana osum bia omunyi Kristo som tumu a ya sanye omu sifo to omunema omu wodo bia ko ye ntiase e wo muntem na so Kristofo hwe me hu se obekoto se okonfo bi ene ne nyanko konfo ejina abonten eko onkoto se malam bi ene ne nyanko malam ejina abonten eko na so beti hehe obeti dede wa bonten obekọ ne Kristoni ene Kristoni na ehia omukọ ntokwa abusia den na yede wosom yeye ene wase ne yede igu yesom no anade ne yeye ewe ye breni ebre na so ebre na wiedru ese Yakopon ahenie no Kristofo ebeso ano se aduru bre a Kristofo befa ohaw amane atete ne kodan damu ai wa dwe se ewiase na ma wie da ne mum ese yete ase ese Job chapter 21 the verse number 23 ase onipa da sani owa hoodin pintin nanso obetinye wu ebre bia betinye wu nanso de ne yeye yedidi ne yano Romans chapter 14 the verse number 17 so me yete ase ese osoro ahenie no enye didie ene wono le mum ehunkunkrum anije Matthew chapter 11 the verse number 12 was a free John the Baptist so up to date osoro ahenie no yakwana ne yedin so na omo mani edin no eno nefa ene Kristo ni kwa mane kakra mu na wogya ne nyam so mato ho okwa ho kire kakra mu
na wagya ne nyamsom ato ho eso ne wugye mu ato ho na amane ne anakoda da na wada mu no obi afa ne eche mu die mu nanso koda so ete ho otwe ne nyame anim o se enhira ene omo twen ekodu awiye kakra bi mpoi ana minua be ma wapa ba amane ketua bi ana wapa ba ka wakoma to yem ye obi etu sika mu ye obi so etu ohia mu nanso bi sa se omu nyina awu a ehe no mokọ asama no mokọ aboso me yete ase se ohia ni onam ne paye mu no oye chen obi e wanya ne ho na akwan achiachia ade na eso pere na nya wiase niema bere kwa woni Kristo ade na eso pere nya wiase niema bere kwa woni Christ. 1 Timothy chapter 6 the verse number 6 osinyam sompa boduo mu no ya de nya kese ya mfa hwema wiase yetumi emfa hwesu ebirim nko na se onuane na ene be hata ye ho a yama enu ano ye somaye pira opri obi enya sika wadwen se bia opeso peso ye so no nyame ahira no nyame ade odi hira nipa kese aye nkwa ene ahode asa obi wo sika nanso oni ahode eno nso e opon sika nyina achirim ebia no chinchine ochirimako ochirigene nanso de ohia buburu nyina achi no bibia utimidi unchiri hwe woni sa nipa hwa na ye obi nam empaibo so epawo de denden obi su awba ni bi otete no otan no oha no abusia yenuan ma Kristofuo ye besere ye koso abo nipa kokko ebre we ye wo mu ye bre a ese ye sore ebre we ye bre a ese Kristofuo ye ni da homa empaibo akwanchie ena sofo ko bo akwanchie so na Kristofuo ye buafu why because akoka entamkese akoka amane kese akwadro ahyeyema nkramfo empredo senom de bompaye Luke chapter 18 the verse number 1 wasi ye mompaye bra Kristofuo ya mera ho kakra bi na ya paba amane kitua bi na ya paba Matthew chapter 5 the verse number 10 and 11 wasi enhira ne mo sa ye taamo na ye tete mo na ye ha mo ahenie nti na sa enhira we na Kristofuo no yempe sa enhira we 2 Timothy chapter 3 the verse number 12 was omo mo person bi yam som partner to Kristo Yesu no mbetata wo mo mbetete wo mo aba yisa Kristo so ahokire nim ahokire o Kristo so mu no ebi ni ba bia na so se wunya ntoboase enya odo enya otwan honhom a otumfo Yakobon o ma na basa kese no so wo so Bible say ni Yakobon do no amno kan anim ade na urade ya pu urade nkyerɛkyerɛ ya pu urade asem munua ba mun se ewiase a ade bia ye wodie bia no ekɔ abɛsan ba emfa wo ne baabi ebɛkofa se ya wodie anko a ebɛsan ba osofo bi ne mba ene ne yere ene tena ase omo ye omo adwen se ahokyera ba ewedie esom ko back to village no mkodo adopa wo ho no mkoye na asami ya meka anwonya gidie ewe bradim se ade bia ye wodie bia no ekose den ebeba wo chen no sofo ikoye one ne yere ene ne mba ana mkotena kura nase enti bra mkotena kura nase no ana mkohu ahene so ohene me osofo me yere ni me maso ni ahokyere kakraba na Yakobon ade abebedua ha enti yeserew me osofo ma me babi kakra na me no na me so me ni mabusua ye nsantimi nko ya no ohene ne preso ono ko kire masase asase am de amamu mu no na muso mo ye de na munni no sofo ni ne yere nya daje kodoye omu gusu edo a no mu ko hu se dufo chie kese edafuo nim ano ndotwa ho hia ye na dufo chie no so mkohwa kukuo mienu ende eda dufo chie nim ano frɛ ne baba ko se Kofi bra behwe hwese awawade bia Yakobon aye orofo nyamsom eyede na se yesi abotre ne enya otwa honhom a ewurade Yakobon obehira yin amen.
Aso Kofi bra hwade bi Nyankopon aye hwe se asase ohene di ma ye hwedua bi a medo bedru ho hwe gold egu ho okuku mienu mo ana ne ba ne ka kire ne papa se papa we di Nyankopon na aye yemfa gold ni Kofi ne ba ne se Kofi nyabotre ebia ne ohene wode be so ya hwe ebia ne nana no wode be so ya hwe se ni firi Nyankopon ampa se menya kromfo a nyabotre ne ba ne se papa dabi papa na den na osuru Nyankopon onti wono akasa wo ahwedua ya da ewirem hei almost 20 years ohene be de ade be sha ha osi Kofi msi nyabotre sadie wi eyeye de a ekose den ebe samba osi papa dabi ana kona ne bufu ye okoye okofie na okoka kire ne maame se maame ene awonwasem bi ene nsankire ne bi yesi nanso papa ma di papa ho yawo osi me ba bobi mu na akwara na hyase se oka kire ne maame okasem nyina wie ye na maame se anwumere ni kunu ba fie na ofre no osi mi wura na die nkwala sem na wadie edie niam ho na wo so waye yi papa ade na wo yesa hwe bre ya sum nyame ache na wurade Nyankopon ya yadom em ye kunya gold so ya wo je gold wo wura mu ho ade na wo yesa na ni kunu ne ka kire nse medofo mesrew nyanto boase se gold ye da ewura mu hoi se eyeye de ampa se osuru Nyankopon na de amayen ya ekose den ebesamba osimi wura da bi na wo kodo bia kofa so osakosia minni Nyankopon mesom no mesese ekose den ebesamba ano ban bufu ye enti emaso ne ensam keka nkomodie na dafo bi ba ne nchen na oka kire nse mame hwade bi a mi gura kokoye wahu ye ba kuro man cheye na ohene ma ya asase se ye no na asase na ye kokodo ye no mi kunu odo na hu gold sika kokko ewukukuo mu ehye ade na ase na mi kunu abomodie ja gold no ewo afum ho ana oba nso bisa osofo na yere se ehine wo ana o kire na oba nso firi opa na kobo ni kunu amane ana se sa de a anadwu yeso ye beko akokofa orofo ti asem ni yie enti eba se omoso no mu ni sika ana omo koko firi candles and kerosene ana omo ko firi niam bi torch ana omo de koye anadwu omo wo ha na omo ko fa ade no ana omo de ba fie amen enti omo de ade ne ba fie no ana omo lock dan no ana omo we die Nyankopon na ya dom osuru Nyankopon so na abomode ato ne hira agu ye so omo lock omo dan enti kukuo no eyemienu omo de ni nyina ba fie anadwo no ade Nyankopon be onya lock dan no ona mbusa se omu bia no onya bie first one no pe ana wo wa come and see gidi demo odofo me se ade bia ya wo de no so ye nante wurade Nyankopon asemu na ya bo abrabo no se ne Nyankopon asem te de a me se ekose den be ba be kan yesa osefo de fasa den ekose den cause osefo no ade minim se woje wo ne pa na so woje wo hira oboa enye ne dia waye den wontimi nyusu waye den wontimi nyusu ekọ se den waye den e ba be ka wonsa amen enti wo gidi demo ono mpie oka kire ne se na bosia wonim se wo wa ana osofo na ne yira daada yen na me akofa wo wa no ama baburu yen na sa na wote na wonim se se ne te na wanka nokware na nkire me ene se sa de a se kukuo na ebienu wo wa buru yen minim se eye den ba ko no so wo wa na bewo mu ana mo koye kofa ba ko no oduru hope ana mo bie osofo ne yire ne dan ana mo to kukuo no eto ho sa enu na ni sika kokko no enu na ni gold no ewo mu enti sofo no yam hye no omo so ka ne yam hwe ya sika na bigu hoi enti ho no oka kire ne ba ne se Kofi se emeka kire wo
se ade no eyeye de a yeye den ye kosa den ebesa beka yensa se ade no ekosa den ebeba beka yensa enti no sofo ne yere omo tena ase omo hihye hu se ade bia eye wo de no ekosa den wonsa beka de no enti ye kristofo ye agidifo ye mu bebere na nso hwe anamane kakra bi to yen ya ni je wura fi ye nyankopon wani nsam kakra meni asuafo anatiefo echeye adie bia ya wodia yenya botre sade ne ekọ efa se nyankopon na hihye se saa neema wei emre mu mawa odofo kantam se den yenya botre twa nyankopon ni enti afiri ho osofo ne yere boyo defo enti ahokyere na eba ye na osofo ni tufiri bi ote kwotena akulase no na adie ne se ni daso wasa na se ne nyankopon ohona na ko fe ni hie dia ma no ohona ni nhira hye osofo anna kristo ni awutie mi ebi e wadwen se bebi a wote yetu wadwen se be fi a wotim no ye tetew otamforo be na adwen se osopaw okasa mu ye ya toso na adwen se omye yiwadi afira dwuma bi mu na so de nyabotre ka wakoma to ye mu ebi e bebi a wo kọ no ohona nyankopon ahye ne papa ma nti ade bia ye besi ya kwan mu bia no ye ma ye ni so ade bia besi ya bara mu bia no ye mfa se dam nyame ohene bi so ne nakoa ne tena ase ana ohene no e ka kire nakoa ne se akoa se wani se me de me ohene me di ade nakoa ne ka kire ohene se ohene nim saa nanso ade bia besi bia no me de me wonyankopon a me so no me wonyame bia me de ho ato ne so enti ne besi bia me de wurade ase da bia akoa yi ka se mu e kire ohene Jadi de nyina ensamu akwa no ka kire ohene no ose ne yebesi bia no de wurade ase ti dapro ohene ne nakoa ekọ afuo mu anna jata eto hye ohene ne so kikiri anna kaw abo na ka ohene kokrumutie enti akwa de odwane kwata baabi enti nyame ya adom ohene no etete ne ho anna akwa ne ka kire ohene ne se ohene ne besi bia no faseda manyame ohene ne ka kira kwa ne se wunim nyansa me ohene mitimi di ade me kasa ma we kọ wo ohene wadi dem da oso ohene mi nyankopon me som no me se ne besi bia ne yem faseda ma no wosesa enti wo a wote we se me ne me chi utum for 20 good years a ebe ya wo de oso ohene ne besi bia me da se da be manyame wosesa ai ane ba se omukofie omukọ kire asem nyina kire perifo ne yekoye yenie ohene no echi akwa ne koto afiase for 20 good years enti de bia asam na ne oka kire ne se ne ebesi bia no emfa se dem nyame no ohene dwe ho no nte ase enti eba se osan kofa akwa foforo no ne betenan na dakru bi omukọ haba mu ono so ana atwantire omum twitwa eti ye wonkura se rim se ne sa ensam weti esisi enti abrafo ne bae ana omu ba be chi ohene no enti akwa ne de odwane ye kikiri na mso mkọchi akwa no bebe ka ohene no ano omu ka chi ohene ne se dabi ade na ye di ne kokoye ne nyeye why because wadi dem ne kokromoti atwa ano omu chi akwa no mkoku no to ohene ne ba fie obetras din dwensam ane na kwa ba akwa ne ka chi no na ade na de bia makoye wo ka chi nam se ne ebesi bia ye oye din wo se dabi Mami nkoyi akwa mfire fiase na mfa ne mra na ohene ko yi akwa ne fire fiase na ode ne baaye wose wo adan na de bia
wo ka kire me se wonyankopon a wo som no wo se ne ebesi bia ye oso hene ede na ekoso ose efiri da me do kwotu afiase no amesa kofa akwa afoforo na me ne kwa haban mu ana ekoto omom twetwe etire na omo chi me no ono mo hwe mensa omo se dadi madidam ye de me ade kodine yeye enti makwa na me de ne kan ho koy no mo chi ne kunu oso hene sa me ka kire wo ne ebesi bia ye sanka wanchi mi antumu a anka me so yakumi enti orofo ni ebesi bia no yemfa aseda ema osuru yakopon a kristofo ye panyiya no asem kakra bi no ne ye ne nam ensem keto bi ebeto ye no ne di nkomo kira foforo ne ebesi bia no yemfa aseda ma osuru yakopon abusia weni nkuram hyesem kakra yakopon na adom so ema me baaye se ne tie ni se ne isi ye ni enti ade bia ye wo dia kama no tum nyabotre twa nyame oye dem nsa beka ade bia so ebesi wo akwamu bia no ka kire yakopon se minim se eye den ni ebesi bia no ya de asede be ma yakopon amen.